Cemin, minta duit. Oh, wasik duit aja lo Papua. Mau untuk apa? Lo Cemin, tadi ada kakek-kakek manggil-manggil. Jadi aku minta duit. Kasihan aku nengok dia. Hah? Manggil-manggil? Memangnya dianya bilangnya kayak mana manggil-manggil? Katanya lo Cemin, bakso, bakso, bakso. Kalau kau itu kakek tuh jualan, bukan manggil-manggil. Manggil lah dia. Manggil orang supaya beli. Udah, kok gue usah beli bakso. Ini Cemin ada duku. Nah, kau makan ini duku nih banyak nih. Nah. Pelitnya lah Cemin, nggak seberapanya bakso itu. Cuman goceng tak 10, katanya untuk beli duku. Duku lebih mahal, 15 minta 20. Cemin emang pelit kali ya. Kalau kau memang betul-betul lah kau Papua kau.